मैंने हर महादेव जमीक आप जानते मुझे 5 दिन सॉरी माने 5टी मंदिर भ्रमण करुँची तो से मंदिर फास्ट हूँ आम कपिलास पीठ मुझे आसिक बर्तमान कपिलास तो पहुँची गली तो ये देखिपे कपिलास जो मैंने कहते कि करूँ बोलिका ये देख करी देखलु देख ये देखलु आ भाई मैंने मंदिर टी तो जाइलु किंतु सेठू एमती किछिटा माने हैला आम सहित आम से रिटर्न करने बाध्य हलु सो हर महादेव वेलकम टू डी नोडिया ब्लॉग्स केमिति अछन भल अछन तो सेमती भल अछन तो भाई मैं जमीन जानते आम काली सका 8टार बाहरलु ये आसिक 5:30 ढेंकानाल पहुँचलु ढेंकानाल गोटे रूम नहीं जाइलु आपने कहते स्टेशन में रही हूँ स्टेशन में रही तो स्टेशन छाड़ी रूम को पलि आसीचु कहीं स्टेशन में बहुत सारा चोरी चारी होती तो से आम भाविलु ना गोटे रूम नहीं जाओ आम घर लोक भी कहले गोटे रूम नहीं जा 500-600 टଙ୍କା भितर तो रूम चार्ज हो 600 ଟଙ୍କା ना दुईटा से बेड को एमती खाली गोटे बेड पड़ी एपटे गोटे बेड पड़ी आलिर भात देखो ये आम जो रांधिलु काली राति जो आम रोसे करूँ बाहर गैस काली राति आम जो रोसे करूँ बाहर तो भात को आलू सीधा करदेलु आउ सका काली राति खाई नी बुनु खाई शोई पड़ा तो बुनु खाई शोई पड़ा मत खाली बहुत जोर टायर लगे तो मुझे पूरा मानने गाधुआ पिधा कली रोषेई मुझे रात उठे जब निद भांग तो खाइबी ना ना खाली सका खाइबी तो राति मत निद भांगानी टोटाली तो कौन कर मिक्सचर भी आनी मिक्सचर ये रहा दुईटा मिक्सचर आलू चकटा देखी ये सला रेडी रेडी आलू चकटा से आलू चकटे खाई आज मिक्सचर सकाल सकाल जाकि दुकान मोर गाधा गुधा सब क्लीयर हो गला कहीं मोर फोन में चार्ज भी नाला मुझे चार्ज बसई फोन में चार्ज बसई सारापर ठंडाटा भी अलग प्रकार ठंडा काली यार साइड जो पानी दी ठंडाटा टे तंटी बसी आसला तो चलो बिना डेरी करानी जल्दी जल्दी खाईदेव तापर बाहर जाम डेस्टिनेशन को यू आउ कपिलास रहा 20 कि 21 किलोमीटर ये किसी रहा आम बर्तमान आसिक पहुँचु ढेंकानाल यो आम डेस्टिनेशन 20 कि 25 किलोमीटर रहा तो बाहरी पड़ा जल्दी जल्दी खाई पीक हो ठीक अच्छे चलो खाईदेव फास्ट तापर जाकि आपको देखा ठीक है तो भाई मैंने आम आसिकी से होटेल चेकआउट कर सारापर लज रु से लज रु चेकआउट कर सारापर आम बाहर कपिलास आड़ को तो चेकआउट कर सारापर रास्ता यहाँ तो किसी एमती रास्ता अच्छी माने टे गहली रास्ता आगू गलापर गहली तो न जंगल पड़ो कहते कौन 4टा-5टा हेल्ले सेपटे हाथी बाहरती बोली तो देखा जाऊ चलो केतबेले आम पहुँचा ये तो कपिलास रहा आहरी कहते कौन 25 किलोमीटर चलो देखा तो एमती किसी रहा बुनु ये जाऊँ आगरे बुनु हाई कर दे चलो आगू आगू जहाँ आप सब देखिए भाई मैंने विश्वास कर खाली कहले मैंने गांधी भाटी पलि आसुची एबे पूरा गड़ानी पड़ी देख पूरा गड़ानी चारिआडे खाली जंगल एबे पूरा गड़ानी पड़ी ये आराम से पूरा गड़ी गड़िका जाऊँगी यू लोक पचारि कहले यू 1.5 किलोमीटर पर्यटन खाली गड़ानी अच्छी देख कौटा कौन अलग प्रकार गड़ुचे भाई अलग प्रकार गड़ुचे भाई अलग प्रकार जंगल पूरा अलग प्रकार उठाणी तो कहले न सरे उठाणी माने अलग प्रकार उठाणी
এইটা দেখো କେଡେ ଗୋଟେ ଉଠାଣି এইটা ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଉଠାଣି ଆସିଲା ବସିକି ଏଇଟା ଫାଟିଯିବ ପୁରା ଏକାବେଳେ। ଚାଲ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଉଛି ଆଉ। ଆପଣମାନେ ସେଇଠି ଗଡ଼ାଣି ଦେଖିଲେ ଏବେ ଆପଣମାନେ ସେଇଠି ଗଡ଼ାଣି ଦେଖିଲେ এইଠି ଏବେ ଉଠାଣି ଦେଖିବେ। ଦେଖ ଉଠାଣି ଉଠାଣି ଦେଖ ତ ବୁନୁ ବି ଏଇଠି ପଛରେ ଆସୁଛି। ସେ ଗଡ଼ାଣିରେ ମୁଁ ପୁରା ଉଡ଼ିକି ପଳେଇ ଆସିଲି। ତାପରେ ସେଇଠି ରହିକି ପାଣି ପିଉଥିଲା। ସେ ଗଡ଼ାଣିରେ ସେ ଏଇଠି ରହିକି ପାଣି ପିଉଥିଲା। ମୁଁ ପୁରା ଉଡ଼ିକି ପଳେଇ ଆସିଲି ଆଗକୁ। ମାନେ ହର ହର ମହାଦେବ। ଯେମିତିକି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିଲେ ମୁଁ ଏବେ 5 ଦିନ ମାନେ 5ଟି ମନ୍ଦିର ଭ୍ରମଣ କରୁଛି। ତ ସେ ମନ୍ଦିରରେ ଫାଷ୍ଟ ହେଉଛି ଆମର କପିଳାସ ପୀଠ। କପିଳାସ ପୀଠରେ ମୁଁ ଆସିକି ବର୍ତ୍ତମାନ କପିଳାସ ତ ପହଞ୍ଚିଗଲି। ତ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ କପିଳାସଙ୍କର ଗେଟ୍ଟା। କପିଳେଶ୍ୱରଙ୍କର ଗେଟ୍ ତା ଭିତରକୁ ଏବେ ଆମେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବୁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହି ରଖୁଛି, ଯେଉଁମାନେ କହୁଥିଲେ କି କରିପାରିବୁନୁ ବୋଲିକା, ଏଇଠି ଦେଖ କରିକି ଦେଖେଇଲୁ। ଦେଖ ଏଇଠି କରିକି ଦେଖେଇଲୁ। ଆଉ 2 ଘଣ୍ଟା ଅପେକ୍ଷା କର, ପୁରା ଉପରକୁ ଯାଇକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଜଳିଆ ଲୋକ ଜଳିବେ ଭାଇ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ। ଯେଉଁମାନେ କହୁଥିଲେ କି ନାଇଁ ତୁ କରିପାରିବୁନୁ ବୋଲିକା, ଦେଖ କପିଳାସ ପହଞ୍ଚିଲି 2 ଦିନ 1.5 ଦିନରେ ଜାଣିଛ। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଉ ଲେଟ୍ କରିବାନି, ଜଲ୍ଦି ଯିବା ଆଗକୁ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଜୀଉଙ୍କ ବାସସ୍ଥଳୀ କପିଳାସ। ସେ ପୁଣି ମୋ ସାଇକେଲରେ ଆସିଛି। ମୋ ସାଇକେଲରେ ମୁଁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲି କପିଳାସ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଯିବା। ଆଉ ଏଇଠି ନନ୍ଦୀ ମହାରାଜ ବସିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏମିତି କିଛି ବାଟ ରହିଲା ଏଇଠି ସବୁ ଦୋକାନ ବାଡ଼ି ରହିଲା, ସବୁ ଦୋକାନ ବଜାର। ତାପରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଏଣ୍ଟ୍ରି ଗେଟ୍ଟା। ଚାଲ ଭିତରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି ନେବା। ତାପରେ ଯାଇକି ମୁଁ ଆଗକୁ ଗଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଭାଇମାନେ ଏପଟେ ପ୍ରବଳ ସାରା ମାଙ୍କଡ଼ ଅଛନ୍ତି। ଦେଖ ଇଏ ତା ପିଲାକୁ କେମିତି ଧରିକି ଅଛି। ଏପଟେ ବହୁତ ସାରା ମାଙ୍କଡ଼ ଅଛନ୍ତି ଭାଇ। ଓ ଗଡ଼ାଣି ଆଇଲା, ଯାହା ହଉ। ଏଠି ଗୋଟେ ଉଠାଣିରେ ଉଠାଉଥିଲୁ, ଆଗରେ ଗଡ଼ାଣି ଆସିଲା। ସେପଟେ ଏମିତି ବହୁତ ସାରା ମାଙ୍କଡ଼ ସବୁ ବୁଲାବୁଲି କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗଡ଼ାଣିଟା ଆସିଲା। ଇଏ ଭାବେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗଡ଼ାଣି, ଆଗରେ ଗୋଟେ ଉଠାଣି। ଭାଇ ମୁଁ ରଖୁଛି, ଆଉ ଟିକେ ଛାଡ଼ିକି କଥା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ। ଭାଇମାନେ ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଏବେ ସେ ଘାଟି ରାସ୍ତା ପାଖରେ। ଏପଟେ ଗଲେ ଦେଖ ଘାଟି ରାସ୍ତା, ସିଧା ଗଲେ ଆମ ଗେଟ୍। ବହୁତ ମାନେ ବାଟ ବୁଲିକି ଆସିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେତେ ବାଧାବିଘ୍ନ ଘଟିଛି ତା ଭିତରେ ଆମେ ଆସିଛୁ। ଅଲଗା ପ୍ରକାର କଷ୍ଟ। ଆଉ ମୁଁ ପାର୍କିଂ କରିସାରିଲେ ତାପରେ ଦେଖାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ଭାଇମାନେ ମନ୍ଦିରଟିକୁ ତ ଯାଇଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ସେଇଠୁ ଏମିତି କିଛିଟା ମାନେ ହେଲା ଆମ ସହିତ, ଆମେ ସେଇଠୁ ରିଟର୍ନ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲୁ। ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ କହିବି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ କହିବି ଭିଡ଼ିଓ ଲାଷ୍ଟରେ ଅଛି ସେଇଟା। ମୁଁ କହିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଆମେ ସେଇଠୁ ଫେରିକି ଆସିଲୁ ବୋଲି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଆମେ ଯେଉଁଠି ଗୋଟେ ରହୁଛୁ କି ଚାଲିକି ଯାଉଥିବୁ, ଲୋକ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଏଇଟା କ'ଣ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ଆଣିଛୁ। ସେମାନେ ଗାଁ ଗହଳି ଲୋକ ତ ଟିକେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ସାଇକେଲ ଯାତ୍ରା ଇଏ କରାଯାଏ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଷ୍ଟରେ ଜାଣିପାରିବେ କି ଆମେ କ'ଣ ପାଇଁ ଫେରିକି ଆସିଲୁ। ସେଇ ପୁରା ବାଟ ପାଖରୁ, ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରୁ ଆମେ ପୁରା ଫେରିକି ଆସିଲୁ।